Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start the next topic of chapter number 2, Structure of Atoms. جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کیتھوڈ ریز اینڈ ڈسکوری آف الیکٹرانس. کیتھوڈ ریز اور ڈسکوری آف الیکٹرانس کے بارے میں آج ہمارا ٹاپک ہے. سر ولیم کروکس نے 1879 کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا. اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں ہمارے پاس ایٹم کے اندر نیگیٹیولی چارجڈ الیکٹرانز دریافت ہو کر سامنے آئے. ولیم کروکس نے کیا کیا؟ ایک گلاس ٹیوب لی، جیسے آپ کے سامنے ایک گلاس ٹیوب ہے، جسٹ لائک دیٹ اس نے ایک گلاس ٹیوب لی. اس گلاس ٹیوب کے اندر اس نے 2 میٹیلک راڈز یا میٹیلک الیکٹروڈز کو پلیس کیا. ایک میٹیلک الیکٹروڈ کو اس نے بیٹری کے پازیٹیو سرے سے جوڑا اور ایک میٹیلک الیکٹروڈ کو اس نے بیٹری کے نیگیٹو سرے سے جوڑ دیا. جو الیکٹروڈ بیٹری کے پازیٹیو سرے کے ساتھ جڑتا ہے وہ ہے اینوڈ، پازیٹیولی چارجڈ الیکٹروڈ، اور جو الیکٹروڈ بیٹری کے نیگیٹو سرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے اوپر آف کورس کون سا چارج آیا؟ نیگیٹو، اور اس کا نام کیا ہو گیا؟ کیتھوڈ. اس گلاس ٹیوب کے اندر اس نے کوئی گیس کو بھر دیا، فار ایگزامپل ایئر بھی ہو سکتی ہے یا سم ادر گیس. گیسز عام پریشر پر الیکٹریسٹی کی نان کنڈکٹرز ہوتی ہیں، یعنی گیسز کے اندر عام پریشر پر کبھی بھی الیکٹریسٹی پاس نہیں ہوتی. پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اس گلاس ٹیوب کے ساتھ ایک ویکیوم پمپ کو جوڑ دیا. ویکیوم پمپ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اس گیس کے دباؤ کو کم کرنا شروع کرے گا. یہ دباؤ کم ہوتا گیا ایون کہ یہ 10⁻⁻⁴ ایٹماسفیئر پر آ گیا. جو ہی یہ پریشر 10⁻⁻⁴ ایٹماسفیئر پہ آیا تو اس ٹیوب کے اندر ایک گلو، ایک چمک پیدا ہوئی، اور کچھ ریز جو انویزیبل ریز تھیں ایکچولی وہ کیتھوڈ سے نکلیں اور اینوڈ کی طرف جانا شروع ہو گئیں. دیٹ واز جسٹ اے بریلینٹ یلو گلو، جس سے اس کو اندازہ ہوا کہ سم تھنگ ہیز ہیپنڈ. اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ دیز ور ریز، سم ریز which were emitted from cathode and they travel towards anode. تو اس بنیاد پر چونکہ یہ ریز جو ہیں یہ کیتھوڈ سے نکلیں، اس وجہ سے اس نے ان ریز کو کیتھوڈ ریز کا نام دے دیا. So in this way cathode rays were discovered. اب اگر ہم دیکھیں تو جو اہم پوائنٹس ایکسپیریمنٹ میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ He took a glass tube. He placed 2 metallic electrodes. One was anode and other was cathode. The pressure was kept at 10 raised to power minus 4 atmosphere. Some rays were emitted from cathode and these rays were named as cathode rays. اب ہم پڑھتے ہیں کیتھوڈ ریز کی خصوصیات، کریکٹرسٹکس آف کیتھوڈ ریز. پہلی خصوصیت یہ ہے کیتھوڈ ریز ٹریول ان اسٹریٹ لائن پریپینڈیکولر ٹو کیتھوڈ سرفیس. کیتھوڈ ریز اسٹریٹ لائن میں موو کرتی ہیں کیتھوڈ سرفیس کے پریپینڈیکولر. فار ایگزامپل یہاں پر یہ کیتھوڈ ریز موجود ہیں، اگر یہ کیتھوڈ ہے اور یہ ریز ہیں تو ان دونوں کے درمیان اینگل جو ہے وہ کتنا بن رہا ہے؟ 90 ڈگری. سو دے آر موونگ پریپینڈیکولر ٹو کیتھوڈ سرفیس. دوسری بات یہ ہے دے کین کاسٹ اے شارپ شیڈو آف این اوپیک آبجیکٹ. یہ کسی بھی دھندلے آبجیکٹ کا
सेम वैसा ही साया सामने बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, कैथोड रेज मूव करेंगी तो जिस तरह से लाइट रेज हमारा साया बना देती हैं, just like these rays can cast a sharp shadow. Third point is they are deflected towards positive plate. अगर ये मूव कर रही हैं और हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक नेगेटिवली चार्ज्ड है और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो दे विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट. इट मीन्स कि दे हैव नेगेटिव चार्ज. अगर इन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो ये कभी भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव नहीं करती. दे रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑन विच दे फॉल. अगर ये किसी भी बॉडी के ऊपर गिरेंगी तो उसका टेम्परेचर रेज कर देंगी. इट मीन्स दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी. इनके अंदर बहुत एनर्जी मौजूद है. देयर E/m रेशियो वाज फाउंड बाय थॉमसन. इनकी चार्ज टू मास रेशियो को थॉमसन ने मालूम किया. इट मीन्स कि चूंकि EM रेशियो है, इट मीन्स दे आर मटेरियल पार्टिकल्स, क्योंकि मास उसी चीज का है जो मटेरियल एग्जिस्टेंस रखता है. They have a particular EM ratio, so they have charge as well as mass. Light is produced when they hit the wall of the discharge tube. जब ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पैदा होती हैं और दीवार के साथ टकराती हैं तो उसके अंदर लाइट प्रोड्यूस करवाती हैं. और अहम बात यह है कि अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस ले लें, जैसे जब मैंने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, आई सेड एयर या कोई भी गैस, इट मीन्स कि कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप लेंगे तो सेम टाइप की कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं. सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस. दोज डोंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस. दूसरी अहम बात यह है कि कोई भी कैथोड अगर आप यूज कर लें, चाहे आप कार्बन का बना हुआ कैथोड इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप प्लाटिनम का बना हुआ यूज कर रहे हैं, किसी भी मेटल का अगर आप इलेक्ट्रोड यूज करते हैं या किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, सेम टाइप ऑफ रेज आर एमिटेड. एक जैसी रेज ही पैदा होती हैं जिनकी EM रेशियो सेम होती है. इट मीन्स कि rays are independent of the nature of gas and they are independent of the cathode used. जब ये दोनों से इंडिपेंडेंट है तो इट मीन्स कि कैथोड मटेरियल चाहे प्लाटिनम है, चाहे कार्बन है, चाहे आयरन है, वो कोई भी है, उसके अंदर से सेम टाइप ऑफ रेज पैदा हो रही हैं एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड. सो दीज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं. और दूसरी बात यह कि सेम टाइप ऑफ रेज आर emitted from every material, so electrons are present in every kind of material, so electrons are the fundamental particles of atoms. So in this way electrons were discovered by cathode ray experiment of William Crookes and their EM ratio was found by Thomson. तो इस लिहाज से आज हमने अपना टॉपिक पढ़ा कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पढ़ेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.